Ya menjua-jua, cigar si menghuli, kami Lid Ibas, Kutambelin, Kecamatan Lau Baleng. Warienda, cerah ijenda, angin lah meter. Di belakang kami ida deleng-deleng. Di balik deleng-deleng enda, kira-kira kuta per bulan, entah pe kuta buluh pancur. Enda mengingat kami. Pak Saenda sada renungan ta ema karena berita ras cara peseh berita Injil arah Rasul Petrus. Adina nungkun kita isenge Rasul paling pemberani banci ninta Paulus. Tapi Paulus sebelumnya skala teroris. Apai Rasul paling murah naik tensi ninta. Sebelumnya ema Johannes. Ema ka Iglaria anak Guntur. Yang ngabarkan Injil lah dilakalak bertobat. Penuh surapinggo nina. Ya, endama Johannes. Tapi Rasul si percik-cik na ema Simon Petrus. Simon artina dukut rih si embus-embuskan angin. Simon Petrus pernah biar ban penungkunan pernanden. Makamkin murid Yesus. Aku lah bu. Kedua kali kan kasungkun kala. Laku tandai pe. Bagian dam seh petelu kali kan. Simon skala si perbiar. Skala si percik-cik. Endam nina bahasa kuta enda. Percik-cik. Tapi Simon Petrus ia Simon si ubah Tuhan gelarna jadi Petrus. Petrus artina batu. Si meteguh. Simon dahina sopelenga jadi murid Tuhan Yesus penjala nurung. Ijenari me ia iselamat ken Tuhan bagai pe idilo Tuhan jadi pekabar Injil. Sida ga pertobatan Simon Lukas pasal 5. Idatas kapalna akuina Yesus Tuhan di bata. Radu rahasia ini na Tuhan Yesus. Ulakan biar wari enda kam jadi penjala manusia. Labo saja alami Tuhan dosana, tapi idilo Tuhan pe ia jadi penjala manusia perberita Injil. Tentu labu kerinana dilo Tuhan kita perberita Injil, tapi dilo Tuhan kita naksikan Injil bas geluhta. Simon Petrus selaku dipanggil Tuhan jadi rasulna pekabar Injil, tentu ita dingkena kapalna perahuna, ikanna, jalana. Ras paling menyedihkan situhuna, temanna ras orang tuana musti ita dingkena ban ngikuti panggilan Tuhan Yesus. Enda mengharga si arus ibayar ibas ngikutkan Tuhan, khususnya pekabar Injil. Tapi kenca kematian Tuhan Yesus, ijanjikan Tuhan Yesus nusur kesah sibadia. Ibas nusurna kesah sibadia jema berubah.
Simon Petrus, si pengecut, perbiar, percik-cik, berubah jadi pemberani. Si menerobos pekabaran Injil ku tengah-tengah inti agama Yahudi. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi enda teman Petrus berdebat. Khususnya wari Pentakosta. Tapi pekerjaan Tuhan rebelina tekanan ibas kalak Yahudi nari. Kesulitan pekabaran Injil tiba. Tapi Petrus terus ngabarkan Injil. Basada wari Simon Petrus ras murid paling muda. Ema Yohanes. Petrus paling tua, Yohanes paling muda. Berkat meate kala enda ke rumah pertoton. Di rumah pertoton itu pidalan lit meje sekala si cempang laban cirdalan. Idahna Simon Petrus ras Yohanes reh itatap na dahu-dahu nari. Canah nina pustaka ngarap kel si cempang endandai lit ibre Petrus ras Yohanes manbana. Maka itatap Simon Petrus iya. Ibas itatap Simon Petrus iya. Rebelina pengarapan si cempang endandai. Ibre Simon Petrus sedekah. Tentu sedekah ngom sita belikan na ya wang receh wang kitik. Endam pengharapan na tiap-tiap wari. Tanpa Injil bagi endam mengenca pengharapan manusia. Terjang duit sadara menjelma. Makana nilai hidup manusia nilai na duit. Bahkan regan duit asa jelma. Bas entrem jelma. Pangia mengorbankan sakit. Mengorbankan tenaga geladat duit. Tapi Injil mengubah pengharapan manusia lebih kasa duit. Tapi si cempang endandai duit saja pe berikan Simon Petrus, ras Yohanes, ada duit si Gundari 2.000 perak atau 5.000 rupiah nggo megah hakapna. Tapi nina Simon Petrus ibas si cempang endanda natap manbahna. Nina Simon Petrus, mas ras pirak lalit bas kami. Memang nggo tadingkan Simon Petrus perahu na lanai lit bas iya. Mas ras perak lalit bas kami. Tapi kai silit bas kami. May bas gelar Yesus kalak Nasaret kekelah kam. Pak say sie keke si cempang dai. Enda merbahan sa gempar mulihkan kalak Yahudi. Terberita kujah kuje maka turun tangan pemimpin agama Yahudi guna melarang Petrus, ras Yohanes, gelak ulanai berita karena Yesus kalak Nasaret. Tapi Simon Petrus, ras Yohanes terus berita. Sangat yulung jelma sinterem kala enda. Kala Yahudi bagepe pemimpin agama. Ijendam Petrus terus khotbah. Kisah Rasul pasal 4 ayat 10. Nina, dage harus sitah krina. Bagepe harus sitah krina kala Israel. Maka ia tadi si lebe-lebe enda enggo bancir dalan. Arkiteken kuasa gelar Yesus kalak Nasaret Ia me Yesus si paku kendu ku kayu persilang. Dengan singgo ipekeke di bata ibas si matenari. Enda menakutkan. Yesus si paku kendu kayu persilang. Tapi engkau keke basi matenari. Lana terkiamkan. Bunuh yang geluh mulihi. Si cempang gel-gel gendari engkau tedis ilebe-lebendu. Enda ipepalem Yesus kalak Nasaret. Si ibunuh du'e. Tapi engkau pekeke di bata mulihkan. Ayat 10 sada. Yesus si katakan ibas pustaka si badia.
batu siambang kentukang, enggo jadi batu palas, janah kamu tukang nae. Enda paling tegas keras khotbah Petrus. Bagi katakan pustaka, karena Yesus batu siambang kentukang, kamu tukang nae. Kamu si munu Yesus tapi ngeluh mulihi. Sada ayat nari ayat 12, arah Yesus ngencama kabanci kita terkelin. Sebab belang-belang doni enda, lalit ditetapkan di bata, gelar si deban, sirbahanca kita terkelin. Gelar Yesus, kalak Nasaret, sipakukan kayu persilang singgong geluh mulihi, harus diberitakan. Adilang keri manusia yukum iapi neraka, rekitekan dosa-dosa manusia. Ingan kami cinder enda sada tapak rumah si tading palasna, 3 bulan si lewat terbakar. Enda ngingatkan kita lid hukuman di bata. Enda mesti katakan Simon Petrus, Nina Simon Petrus arah Yesus ngenca kita baci terkelin. Yesus si enggo ipakukan kalak Jahudi, singgong geluh mulihi, bas gelar na ngenca. Pari enda, sada penungkunan bas pusuhta. Anggonge kita terkelin. Anggonge kita pula bas pernembakate di batanari. Sebab lalit gelar si deban, agama, Taurat, amal, ibadah, puasa, korban, kurban, kini ulin sada pela cukup. Sebab upah dosa kematian, gelap banci dung dosa lit si mate. Si mate nda musti lar dosa. Yesus ngenca lar dosa. Maka ia ngenca dalan sindungi dosa anta. Peduakan. Di bata badia kita perdosa. Antara di bata si badia lid kurban sindungi dosa. Tentu sila erdosa ndai. Tapi pejumpakan di bata ras manusia, kurban enda musti di bata ras manusia. Makanya sada Timotius pasal 2 ayat 5, di bata sada. Maka sadaka pejumpa di bata ras manusia. Manusia Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus artinya manusia jahwe sinelamatkan. Lanalit tambar si deban membantah. Kecuali gelar Yesus kalak Nasaret, si pakukan kalak Jahudi, si pekeke di bata. Ia mate, kita dosanta, yang geluh mulihi, guna mereken geluh simbaru membantah. Lid, serpang pula, dalan keselamatan, sada ngenca, Yesus kalak Nasaret.